हालेलुया। तो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तलावत करेंगे। हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे खुदावंद के पाक कलाम की तलावत के लिए। खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखते हैं मुकद्दस यूसाया नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब है और उसकी 12वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन। सब तशरीफ रखे। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमने ये जो हवाला पढ़ा है ये मुकद्दस यूसाया नबी का सहीफा 14वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हमने पढ़ा है। ये जो हवाला हमने पढ़ा है इस हवाले को किसके साथ मिलाया जाता है? अबलीस के साथ मिलाया जाता है कि यहाँ पर अबलीस के मुतल्लक बात हो रही है। तो ये हवाला क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ये हम बाद में गौर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा खास टॉपिक है, यहाँ जिस बात पर हम लोग गौर करेंगे वो कुछ सवालों की सूरत में बात है। नंबर एक ये कि क्या शैतान शुरू से ही शैतान था, यानी खुदा ने इसको शैतान ही बनाया? नंबर सेकंड, शैतान क्या शुरू से ही शैतान था, यानी खुदा ने इसको शैतान ही बनाया, या ये कि ये फिर पहले फरिश्ता था और बाद में ये शैतान बन गया? तो क्या कहते हैं, दिल में फतूर हो गया। बागे अदन में आपने बताया कि पहले फरिश्ता था, शुरू से शैतान था। शुरू कहाँ से हुआ? बागे अदन से। इससे पहले कि हम इन सवालों पर गौर करें और फिर जो हवाला जात, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, तो ये एक मैसेज में तो नहीं कवर होने वाला, लेकिन क्योंकि ज़रूरत फील करते हैं आप लोग, इसलिए इसको आज शुरू किया गया है। तो वन बाय वन हम उन तमाम हवाला जात पर गौर करेंगे जो अबलीस के मुतल्लक दिए जाते हैं, ठीक है? तो इससे पहले कि हम उन हवाला जात पर गौर करें और फिर इन सवालों के बारे में देखें कि ये क्या है, सबसे पहले हमें कुछ बातें हैं जिनको क्लियर करना है। आप मुझे बताते जाएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। सबसे पहली बात कि ये फरिश्ता था, जो तफसीर की जाती है या जो दुनिया में माना जाता है वो बात मैं कर रहा हूँ। आपकी समझ आई मैंने क्या कहा? कि जो कुछ अक्सर लोग मानते हैं और बताया भी जाता है कि नंबर एक क्या है, वो फरिश्ता था या फिर ममसू करूबी, खैर बात कर लेते हैं। वैसे फरिश्ता था, नंबर 2 ममसू करूबी था, नंबर 3 वो आसमानी क्वायर का इंचार्ज था, लीडर था वो, और बहुत बड़ा वो परस्तार था, खुदा की परस्तिश किया करता था। नंबर 5 पे क्या उसके परों से साज बजते थे, ऐसा सुना हुआ है? ऐसे ही बोलते हैं ना। नंबर 6, नंबर 5 के परों से साज बजते थे, नंबर 6 और ये खुदा के बहुत करीब था, ये एक मुकर्रब फरिश्ता था और बहुत खुदा के करीब था, और फिर खुदा तक इसको रसाई थी। और फिर और भी कुछ बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे जो इसके बारे में बताई जाती हैं। कि फिर क्या हुआ कि अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि इसके दिल में घमंड आया। ऐसे ही है ना, जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, इसके दिल में घमंड समाया और इसने खुदा के खिलाफ बगावत की। बगावत क्या की कि प्लानिंग की, साजिश तैयार की, और वही लाखों करोड़ों फरिश्तगान जो आसमान पर हैं
ان میں سے 1/3 فرشتگان جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور خدا سے اونچا تخت بنانے کا خیال اس کے دل میں آیا، یعنی گھمنڈ کیا کہ میں خدا کی مانند بن جاؤں گا، اور پھر یہ کہ میں خدا سے اونچا تخت بناؤں گا، میں ستاروں سے بھی اوپر ہو جاؤں گا، یہ ہے وہ، اس طرح ساری باتیں۔ تو ان تمام باتوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ بار بار ان کو استعمال میں لانا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلا گناہ کہاں پر ہوا؟ آپ نے شاید مجھے بتایا تھا کہ ایک پادری صاحب آئے تھے تو انہوں نے کلیسیا سے پوچھا کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلا گناہ کہاں پر ہوا؟ تو صاحب نے کہا بھی باغ عدن میں ہوا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا پہلا گناہ کہاں پر ہوا؟ پہلا گناہ آسمان پر ہوا۔ یہیں سے مجھے اس بات کے متعلق پتا چلا تھا، آپ نے مجھے بتایا تھا۔ تو پہلا گناہ پادری صاحب نے بتایا کہ کہاں پہ ہوا؟ آسمان پہ۔ اب دیکھیں یہ تفسیر کئی 100 سال گزر گئے، چلتی آ رہی ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، یہ چلتی آ رہی ہے۔ تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے حکیموں کی، عقل مندوں کی عقل کو، حکمت کو رد کر دیا اور بچوں پر ظاہر کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب لازم نہیں ہے کہ جو بات ہم عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے تو صحیح ہے، لیکن تحقیق کرنا ہر مسیحی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ بائبل بتاتی ہے اس کے بارے میں، بائبل کو پروف دیتی ہے کہ تحقیق کرنا ہر مسیحی کا حق ہے نا؟ پولس رسول خداوند کا بندہ جو ہے وہ کلام سناتا تھا تو کوئی شک تو نہیں تھا نا اس پہ، لیکن پھر بھی جہاں پر اس نے کلام سنایا، لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب میں کہ اس کے جانے کے بعد انہوں نے پھر تحقیق کی، کیا یہ باتیں ہیں ٹھیک اسی طرح ہی ہیں جس طرح بتا کے گیا؟ پھر انہوں نے تحقیق کی۔ تو اب جو تفسیریں شروع سے باوجداد سے یا خادموں سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، جو ہمیں وراثت میں مل گئی ہیں، وراثت ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وراثت میں مل گئی ہیں، اب لازمی نہیں ہے کہ ہم ان کو ویسے ہی مانیں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو چپ چاپ مانتے آ رہے ہیں، تو لیکن اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیوں نہ میں ان کے بارے میں تھوڑا سا جانچ لوں، یہ بھلا غور تو کریں کیا اس میں سے نکلتا کیا ہے، جو شروع سے بات سنتے آ رہے ہیں کیا یہ واقعی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تحقیق کرتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بائبل اسے کوئی مجرم نہیں ٹھہرائے گی کہ یہ تحقیق کیوں کر رہا ہے۔ بائبل حق دیتی ہے کہ تحقیق کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اس ٹاپک کے متعلق بھی میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس کی تحقیق کی جائے۔ تو کافی عرصہ اس کو جانچا، اس پر غور کیا، بڑی بھاگ دوڑ کی، جدوجہد کی، اور پھر کہیں جا کر اس بات کی سمجھ آئی کہ اصل ماجرا کیا ہے، اصل ماجرا کیا ہے۔ اب یہ جو ڈاکومنٹری میں نے آپ کو بتائی ہے، جو بڑی جناب بڑے مزے کے ساتھ، بڑے ایکشن کے ساتھ بتایا جاتا ہے، وہ پہلے ممسوح کروبی تھا، یہ تھا، وہ تھا، ایسے تھا، ویسے تھا، وہ ساری باتیں جو ہیں ان پر غور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے۔ اور جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو چند ایک سوالات میرے ذہن میں پیدا ہو گئے۔ وہ سوالات جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے، یہ صرف آپ کو ہی نہیں میں بتا رہا، اور نہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہم تو اتنے مطلب بائبل کو نہیں جانتے تو اس لیے بھائی صاحب بڑے اونچی اونچی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے خاتموں سے بھی وہ سوالات پوچھے، لیکن مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ تو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلا گناہ تو آسمان پہ ہوا، تو سوال میرے مائنڈ میں یہ پیدا ہو گیا جب تحقیق کی کہ کیا آسمان پہ گناہ ہو سکتا ہے؟ ویسے سوال ہے یا نہیں ہے؟
क्या आसमान पे गुनाह हो सकता है? तो जब तक इन बातों के बारे में इल्म नहीं तब तक तो मानते हैं भी होगा, बाइबल में लिखा हुआ। यही हवाला जात जो लिखे हुए वो लोग देते हैं। तो इन हवाला जात पर भी गौर करेंगे, लेकिन पहले ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें से जो चीजें बाहर निकलती हैं उनको तो निकाले ना, वो क्लियर होंगी तो आगे चलेंगे ना। अब इस टॉपिक पे भी अगर कोई मेरे साथ बात करे तो फौरन मैं उसको बाइबल खोलने की कोशिश करे और ये देखे यूसाया नबी के सीफा 14वें बाब में 12वीं आयत में लिखा हुआ है और हिजकीएल में लिखा हुआ है, मुकाशफा में लिखा हुआ है, फलां जगह लिखा हुआ है, फलां जगह। वो सारी बातें अभी बाद में हैं, वो सारी बातें अभी बाद में हैं, उन पर बाद में गौर करेंगे कि हवाला जात क्या कहते हैं या उनमें क्या लिखा है या किन के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो यही सामने आ जाती है जब कोई ये कहता है कि जी सबसे पहला गुनाह आसमान पे हुआ, तो सवाल सिंपल ये पैदा होता है कि आसमान पे गुनाह हो सकता है? जब आसमान पे गुनाह हो ही नहीं सकता तो फिर छोड़ दे इस बात को मानना, या फिर ये मान ले कि आसमान पे गुनाह हुआ। अगर ये नहीं मानते कि आसमान पे गुनाह नहीं हुआ तो क्यों लिखा? फिर ये मानना छोड़ दें कि इब्लीस जो है वो पहले फरिश्ता था। बेटा समझ आ रही है बात की? इन दोनों में से एक बात को मानना पड़ेगा ना। फिर अब अगर कोई बहस के चक्कर में हो ना तो बहस भी किसी ढंग से होती है, बहस करने के भी कुछ आदाब होते हैं। तो इन दोनों बातों में से एक को मानना पड़ेगा। यहां तो ये माने कि आसमान पे गुनाह हुआ, तो अगर कोई ये कहता है कि हाँ हुआ वो तो फिर बात की बात है ना, फिर उसके साथ क्या बात करनी है वो तो बात की बात है। अभी मैं बताऊंगा फिर अगला क्वेश्चन क्या पैदा होता है। तो अगर ये नहीं मानते कि नहीं आसमान पे तो गुनाह नहीं हुआ, तो जब आसमान पे गुनाह ही नहीं हुआ तो फिर जब आसमान पे गुनाह ही नहीं हुआ तो फिर वो फरिश्ता कहां गया आपका जिसको कहते हैं भी उसने गुनाह किया? जब गुनाह हुआ ही नहीं तो फिर क्या? नहीं समझ आ रही बात? ऐसे ही है। इन दोनों में से एक बात को मानना जरूरी है। अब अगर कोई ये कहता है कि हाँ आसमान पे गुनाह हुआ, वो कौन सा हवाला देगा? यही देगा, फौरन इस जगह पे आ जाएगा। तो जब इस जगह पे आए तो इसको तो हम बाद में मैंने बताया कि सारे हवाला जहाज जो है वो स्टडी करेंगे, लेकिन पहले ये डॉक्यूमेंट्री जो है इसमें से जो चीजें अकल की गई हैं, यानी जो क्वेश्चन पैदा होते हैं, जो डाउट पैदा करते हैं माइंड में, उन पर थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। जब हम ये अगर फर्ज करें, ये अगर मानते हैं कि भाई आसमान पे गुनाह हुआ, मैं नहीं मानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नहीं मानता, लेकिन अगर कोई ये कहे कि आसमान पे गुनाह हुआ है तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा पैदा होता है? सेकंड क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ठीक है भाई जी, अगर आप ये कहते हैं कि आसमान पे गुनाह हुआ तो फिर आप हमें ये बताएं कि जहां पर गुनाह हो जाता है वो जगह पाक हो जाती है या नापाक हो जाती है? पाक रहती है या नापाक हो जाती है? क्या होता है? नापाक हो जाती है। तो फिर आसमान जो है वो फिर नापाक है? क्या ख्याल है? सोचने वाली बात है ना। और फिर खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखें, और भी बड़ी खास बात है, कुछ लोग इस हद तक भी चले जाते हैं कि हाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि देखो आसमान भी खुदा की नजर में पाक नहीं है। ये बड़ा हुआ वाला निकाल के देख लें जरा, यूब नबी के सीफा में बात है, 15वां चैप्टर है और उसकी 14वीं आयत से यहाँ पर लिखा है, इंसान है क्या कि वो पाक हो, और वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादक हो। देख वो अपने कदूसियों का इतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। फिर भला उसका क्या जिक्र जो गुनाहना और खराब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। अब वो ये हवाला देंगे, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं और वो अपने कदूसियों का भी इतबार नहीं करता। तो इतबार क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे पहले एक दफा झटका लग गया हुआ कि दूध का चला आज भी घूम घूम कर भी है, तो वो इसलिए कदूसियों का इतबार नहीं करता, मतलब फरिश्तों का, क्योंकि पहले एक फरिश्ते ने खुदा को झटका लगाया, उसने इस तरह की हरकत की, तो इस वजह से आप खुदा कदूसियों का भी इतबार नहीं करता। तो इस हवाले की अगर कोई बात करे
تو یہاں پر دیکھیں یہ بات کہی کس نے ہے؟ ایوب کے دوست نے کہی ہے نا، ایوب نبی نے تو نہیں کہی. تو ایوب نبی کی باتیں اتھینٹک ہیں یا اس کے دوستوں کی؟ وہ نبی ہے یا اس کے دوست نبی ہیں؟ الہام سے تو خدا کا بندہ بولے گا نا، دوست تو نہیں بولیں گے. تو اب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اینڈ پہ چل کے دیکھیں ایوب نبی کا صحیفہ آخری چیپٹر جو ہے وہاں پہ دیکھیں ذرا کیا لکھا ہے. 7ویں آیت ہے، آخری چیپٹر ہے 42 اور 7ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے ایلیفیز سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے. تو وہاں پر بات کون کر رہا ہے؟ کون سا دوست؟ نام بھی پیچھے پڑھ کے دیکھ لینا ذرا، غور کر لیں پھر ذرا ایک دفعہ، ڈاؤٹ ہے تو پھر نکال لیں، ایک دفعہ پھر پڑھ کے دیکھ لیں کہ پیچھے بات کون کر رہا ہے. 15ویں چیپٹر میں دوست تو 3 تھے نا، تو ان تینوں میں سے کون سا دوست ہے جو بات کر رہا ہے؟ یہی ہے نا. پہلی آیت میں لکھا تب ایلیفیز تیمانی نے جواب دیا. تو اب یہاں پر اینڈ پہ خداوند نے کیا کہا ہے بیک ایلیفیز سے کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بڑھتا ہے کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک اس کے دوستوں نے بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں نا، بڑی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن آسمان کے متعلق جہاں جو کچھ آسمان پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ مکمل طور پر جانتے نہیں ہیں. تو اب یہ والی بات کہ بھئی آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں، وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، یہ کس کے متعلق باتیں ہیں؟ یہ تو ڈائریکٹلی خدا کے بارے میں بات ہے نا. تو یہ کیسے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے یا کیا ان کے پاس اتھارٹی ہے یا کیا خدا ان کے ساتھ الہام کے ساتھ سے بولتا ہے یا کلام کرتا ہے الہامی طور پہ کہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی وہ قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا اور آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ خداوند نے خدا جو ہے اس کا غضب پھر اس پر بڑھتا. خداوند نے اسی سے بات کی کہ تو نے یہ کیوں کہا بھئی میرا غضب تجھ پر اور تیرے باقی دونوں دوستوں پر بھی بھڑکا ہے کیونکہ تم نے وہ حق بات نہ کہی میری بابت جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر یہ اس کے دوستوں کی باتیں جو ہیں ان کو بھی اب مانتے جائیں؟ ٹھیک ہے وہ عقل مند تھے، دانش مند تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا ان کے پاس نالج ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو بات لکھی گئی ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس بات کو ہمیں ماننا ہے یا نہیں ماننا. تو اس حوالے سے ہمیں پھر کیا سمجھ آتی ہے کہ بے شک اس نے کہہ دیا کہ آسمان اس کی نظر میں پاک نہیں، لیکن ہمیں یہ بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا نے اس بات کی تصدیق نہیں کی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھئی آسمان پر اگر گناہ ہوا ہے تو گناہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جاتی ہے جگہ. تو آسمان پھر ناپاک ہو گیا یا پاک؟ تو کچھ لوگ یہ حوالہ دیں گے یہ ایوب نبی کے صحیفہ 15ویں چیپٹر میں سے نا 7ویں آیت سے، تو وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی کلیئر کر دیا ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ کیا اس کے بارے میں بھی کچھ بات ہمیں پازیٹیو ملتی ہے یا نیگیٹو ہی ہے. تو نیگیٹو ہے، پازیٹیو تو نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا تخت ہے. آسمان خدا کا تخت ہے، دعا میں بولتے ہیں آسمان خدا کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے. چلے زمین پہ تو گناہ ہوئے اور ہو رہے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں، دنیا گناہ کرتی ہے. تو آسمان جو کہ خدا کا تخت ہے اگر وہاں پہ گناہ ہو گیا تو پھر خدا کا تخت پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اگر ناپاک ہو گیا تو کیا خدا ناپاک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے؟ خدا معاف کرے، کیا خیال ہے؟ یعنی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ تحقیق جب کی گئی تو وہ جو ڈاکومنٹری چلائی جاتی ہے کہ جی وہ ممسوک روبی تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، وہ حسن میں کامل تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، وہ ساری تصویر جو بنائی جاتی ہے اس میں سے تحقیق کرنے کے بعد یہ
सवालात पैदा हुए, तो फिर इनको थोड़ा सा गौर किया गया इन बातों पर। तो खुदा का तख्त तो पाक है, और फिर ये बात पैदा हो जाती है कि भाई आसमान खुदा का तख्त है, तो क्या खुदा के तख्त के ऊपर ही गुनाह हो गया? खुदा को पता ही को नहीं चला। और फिर ये प्लानिंग की गई, बगावत की, 1/3 फरिश्तों को अपनी तरफ कर लिया। ऐसे ही है ना, यही तफसीर है ना, यही डॉक्यूमेंट्री है ना। साजिश की, बगावत की, प्लानिंग की, 1/3 फरिश्तों को अपनी तरफ कर लिया, और फिर मंसूबा बनाया। क्या मंसूबा बनाया? कि खुदा से ऊंचा तख्त बनाएंगे, है ना। खुदा को पता ही कौन है। हम इंसान हैं, तो मैं ये एग्जांपल देने लगा हूं छोटी सी। फर्ज करें आप हैं या कोई भी है, आपके घर में आपके खिलाफ कोई प्लानिंग होती है, कोई साजिश होती है। इंसान है, हो सकता है ना पता चले, 2 दिन ना पता चले, 1 हफ्ता ना पता चले, 1 महीना ना पता चले, इंसान है ना। लेकिन वैसे क्या ख्याल है कि छुपी रह सकती है? आपके घर में, आपकी अपनी फैमिली में से ही आपके खिलाफ प्लानिंग हो रही है और आपको पता ही क्यों नहीं? वैसे हो सकता है? नहीं ना। तो जब हम इंसान होने के बावजूद इस बात को समझ जाते हैं और दरियाफ्त कर लेते हैं, रवैयों से पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, आंखों से पता चल जाता है कि आजकल आंखें बड़ी बदली हैं। अलीशा, समझ आ रही है बात? तो खुदा को पता ही कोई नहीं चला क्या हो क्या रहा है। फिर खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, तेरा राखा ना कदी गुलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। देख इसराइल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा। जब इतने सालों से ड्यूटी दे रहे हैं, तो आज थोड़ा सा रेस्ट करें। तो उसी मौका में, मतलब उसी टाइम में अबलीस को मौका मिला, उस फरिश्ते को, उसने जाकर प्लानिंग कर ली, और प्लानिंग करके फिर सामने आया, और सामने आकर कहा मैं तो उससे ऊंचा तख्त बनाऊंगा। सोया तो नहीं था, खुदा तो जागता है, वो ना ऊँघता है ना सोता। तो कैसे ये मुमकिन कैसे है? कैसे हो सकता है ये? फिर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा की आंख पताल को भी देख लेती है, जमीन की सैर करती है। ऐसे ही है ना। तो खुदा की आंख जमीन पे सैर कर लेती है, तो आसमान पे अपने घर में नहीं होता, अपने तख्त की सैर नहीं होती। तो जब खुदा में इतनी कुदरत है, ताकत है, कुव्वत है, तो कैसे ये सारा कुछ वहां पर हो गया और खुदा को पता ही कोई नहीं चला? तब पता चला जब ये डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक उसने ये काम कर दिया और फिर उसको नीचे फेंक दिया। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक खुदा कुदरत वाला खुदा है, कादिर मुतलिक खुदा है। आसमान खुदा का तख्त है, तो किसी कोने में तख्त नहीं है। आसमान खुदा का तख्त है, तो सारे का सारा ही खुदा का तख्त है। खुदा को छोटा नहीं है। एक कोने में खुदा का तख्त है, तो दूसरे कोने में जाके उस फरिश्ते ने क्या किया? प्लानिंग कर ली। फरिश्तों से कहता होगा नहीं जरूर नहीं, थोड़ा सा इधर तो है ना, थोड़ा सा इधर साइड पे हो करते हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर यहां तक समझ आ गई बात की। फिर एक और चीज उसी डॉक्यूमेंट्री में से जो तहकीक करने के बाद मेरे माइंड में आई, जिस पर मैंने गौर किया और एक और सवाल पैदा हुआ, वो ये है कि बगावत कहते हैं ना, बगावत की, ऐसे ही बोलते हैं ना, बगावत की। तो सैमुएल की पहली किताब 15वां चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, तो साउल बादशाह ने जब खुदा की नाफरमानी की और भेड़ बकरियां ले आया, और सैमुएल नबी ने पूछा कि तूने ये क्या किया? तो साउल बादशाह कहता है वो लोगों ने कहा कि भाई ये अच्छे जानवर हैं, ले चलते हैं, खुदा के लिए कुर्बानी करेंगे। तो सैमुएल नबी ने क्या कहा? क्या खुदा बैलों और बछड़ों की कुर्बानियों से, मेंढों की कुर्बानियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से
कि खुदा का हुक्म माना जाए, उसकी बात मानी जाए। और फिर खुदावंद के पाक कलाम में आगे सैमुअल नबी ने उसे यह भी कहा कि बात मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। ठीक है। और फिर खुदावंद के बंदा ने वहां पर यह बात कही कि बगावत जादूगरी के बराबर है। बगावत जादूगरी के बराबर है। तो कहते हैं फरिश्ते ने बगावत कर दी। मतलब क्या किया फिर उसने? तो इतने बड़े बड़े काम होते फिर रहे हैं, खुदा को पता ही कोई नहीं चल रहा। तो मेरे तक पे जादूगरी हो रही है, बगावतें हो रही हैं कि जब आसमान ही नापाक है उस तफसीर के मुताबिक, मैं नहीं कहता, ना बाइबल कहती है, ये जो तफसीर करने वाले हैं वो कहते हैं जब आसमान पे गुनाह हो गया तो खुदा जमीन पे क्या लेने आया? खुदा को जमीन पे क्या जरूरत पेश आई कि वो जमीन पे आ गया? पहले आसमान ही पाक कर लेता। ऐसा होना चाहिए था या नहीं? वैसे क्यों भाई? ऐसे होना चाहिए था ना। तो खुदा पहले आसमान को पाक कर लेता, जमीन को तो बाद में देख लेते ना। तो इतना कुछ होता फिर रहा है ऊपर, खुदा को पता ही कोई नहीं। अजीब बात, अजीब सोच है भाई। फिर खुदा के पाक कलाम लिखा हुआ है, ज़बूर नंबर 5 पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है कि खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। तो वहां पे हो गई है तो खुदा को पता ही को नहीं चला ना। वहां पे हो गया, इतना बड़ा काम हो गया, खुदा के इतने फरिश्तों को अपने साथ में ला लिया गया, खुदा को पता ही को नहीं। फिर एक और आखिरी बात है, बाकी बातें जो हैं वो फिर अगले संडे हम फिर इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बड़ा लेंथी टॉपिक है, यहाँ जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये समझे कि सीरीज चलेंगे, इसकी बिना मुकाशफा की स्टडी की तरह ये क्लासेस फिर चल पड़ेंगी। तो कोशिश करेंगे 3-4 क्लासेस में या 5 में इसको कवर कर लें। एक और फिर क्वेश्चन, जब इसी डॉक्यूमेंट्री को मैंने थोड़ा सा तहकीक की, इसकी तफसील की, तो एक और चीज पैदा हुई माइंड में। ये डॉक्यूमेंट्री में ये बताया जाता है कि वो मंसूख करूबी था, उसने घमंड किया, उसने घमंड किया। अब देखें, ठीक है, जो सुनते आ रहे थे ठीक है, अब सिर्फ उसको माइंड में रखें और एनालिसिस करते जाएं साथ साथ ना। जब पूरी समझ आ जाएगी फिर उसको खारिज कर दीजिए। अगर कोई डाउट हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना, अगर आपको भी इनमें थोड़ा सा डाउट लगे तो आप बात को कट कर सकते हैं ताकि मुझे मजीद बोलने का मौका मिले। तो जहां तक मेरी समझ में बात आती है, कट करने वाले को बात आएगी कोई नहीं। कोई है तो मुझे बता सकते हैं। घमंड की बात मैं कर रहा था। आज हम लोग जब ये कहते हैं कि भाई फलां बंदा जो है वो बड़ा घमंड करता है, उसमें तकब्बर है, वो बड़ा गरूर करता है। अब ये जो घमंड का बीज है ये कौन बोता है? पक्की बात है, सारे मुझे बता दें। अभी जो मैं बात करूंगा ना तो फिर आपको समझ आएगी। घमंड जब बोलते हैं तो घमंड का बीज कौन बोता है इंसान के अंदर? हम ये मानते हैं और बाइबल मुकद्दस भी हमें ये बताती है कि घमंड का बीज इब्लीस इंसान के अंदर बोता है। तो उस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ये माना जाता है कि वो पहले क्या था? फरिश्ता था, खुदा की परस्तिश करता था। उसके अंदर किसने घमंड का बीज बोल दिया? क्योंकि खुद ब खुद तो कोई चीज पैदा हो नहीं सकती। क्या हो सकती है? वो तो फरिश्ता था ना, तो फरिश्ता था तो फरिश्ता ही था। फिर अगर ऐसे मानते भी फरिश्ता था तो फिर जब फरिश्ता था तो वो घमंड क्यों करेगा? घमंड का बीज तो हम लोग ये कहते हैं भी शैतान बोता है। तो जब ये शैतान कहते हैं भाई पहले फरिश्ता था, तो इसके अंदर किसने घमंड का बीज बोया कि वो शैतान बन गया? क्यों नहीं? बात की समझ आई? वैसे है ये गौरतलब बात के ये वो बातें हैं जो मेरे माइंड में पैदा हुई, और किसी के माइंड में पैदा होती हैं या नहीं होती मुझे इससे टेंशन नहीं। अगर कोई बात करे तो मुझे इन बातों का जवाब दे। हालांकि मैं इसके एंड पॉइंट तक पहुंच चुका हुआ हूं,
لیکن اس کے باوجود آج بھی میں جب کسی سے بات کرتا ہوں کسی سینئر سے تو پھر بھی میرے اندر جستجو ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آج بھی کوئی ایسی بات مجھے مل جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی نئی چیز جو ہے وہ میرے نالج میں آ جائے, لیکن ابھی تک نہیں آئی. تیسرا سال ہو رہا ہے, ابھی تک تو میرے نالج میں کسی نے اضافہ نہیں کیا کہ ایسے نہیں تو ایسے ہے. ابھی تو ہم نے صرف اس ڈاکومنٹری کو چیک کیا. تو ویسے کیا جواب ہے اس کا کہ فرشتے کے اندر کس نے گمانڈ کا بیج بویا؟ کیا شیطان کوئی اور ہے؟ کیونکہ شیطان کہتا ہے نا بوتا ہے گمانڈ کا بیج, وہ تو فرشتہ تھا نا پہلے. تو اس کے اندر پھر کس نے بیج بویا گمانڈ کا کہ وہ پھر گمانڈ کیا اس نے اور شیطان بنا؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں اگر وہ ممسوک روبی تھا, فرشتہ تھا, تو اس کے اندر یعنی جو فرشتے ہیں خدا کے, اس لوسیفر جس کو بولتے ہیں اس کو بھی ساتھ لے لیں کہ وہ فرشتہ تھا, دوسرے فرشتوں کو بھی لے لیں, تو بائبل مقدس کے مطابق فرشتے جو ہیں ان کے اندر خواہش ہے, تو گمانڈ کیوں بندہ کرتا؟ ضرور کس بات پہ کرتا؟ پھر خواہش اندر ہوگی تو یہ سارا کچھ پیدا ہوگا. جب خواہش ہی اندر نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کا تو تعلق ہی تو نہیں نا. کیوں بھائی؟ فرشتوں میں یہ چیزیں ہیں. تو یہاں پہ آ کے پھر ایرر آ گیا, تو یہ پھر اٹک گئی کہ چلے شیطان گمانڈ کا بیج بوتا, تو جب وہ فرشتہ تھا اس کے اندر کس نے گمانڈ کا بیج بوتا؟ تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں. میں ڈھونڈ رہا ہوں, کوئی بتا دے مجھے بھی سمجھ آ جائے. تو کہ جب اگر وہ یہ مانتے ہیں وہ فرشتہ تھا, تو جب وہ فرشتہ تھا تو پھر یہاں تو اس کے ساتھ اور فرشتگان تھے اور ایک خدا تھا, اور تو وہاں پہ تھا نہیں, کیا اور بھی کوئی تھا نہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بیج بونے والا تو وہاں پہ ہے ہی کوئی, تو کس نے بویا؟ تو خود بخود ان کے اندر پیدا ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ فرشتے ہیں تو فرشتوں کے اندر خواہش ہوتی نہیں. تو یہ ہیں وہ باتیں جو اس ڈاکومنٹری کو جب تھوڑا اسٹڈی کیا میں نے, تو باقی جو حوالے دیتے ہیں ان کی طرف کے بعد میں آئیں گے نا, اور یہ سوال بھی جو لکھتے ہیں. تو آج کے لیے یہ ڈاکومنٹری کافی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے وہ پھر بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے مزید, تھوڑا سا اس ڈاکومنٹری کو اور آبزرو کریں گے اگلے سنڈے. خدا ہم آپ کو آمین.